Kakak, main adik sekejap. Okey, kemudian kita akan sambung seterusnya lah. Factors affecting kita punya screen speed. Okey, yang pertama kita nak tengok bila kita increase the phosphor layer thickness. Bila kita increase the, okey, sebelum tu kita tengok balik kat sini. Apakah itu screen speed? Okey, screen speed dia punya efisiensi kecekapan of screen to convert X-ray kepada light. Okey. Efficiency of screen to convert X-ray to light. So, bila kita increase kita punya phosphor layer thickness, jadi kita tingkatkan dia punya ketebalan phosphor layer. That means kita punya crystal ataupun amount of crystal pun secara tidak langsung akan meningkatlah disebabkan dia punya phosphor layer meningkat. Okay, ketebalan dia increase, so dia punya speed, dia punya efisiensi untuk convert X-ray kepada light also akan increase, akan meningkat, akan bertambah. Okay, number 2, use of reflecting layer. Bila kita gunakan reflecting layer dia akan reflect semua cahaya daripada all direction, dia akan reflect towards the films. So bilangan X-ray akan banyak kat situ, bilangan cahaya akan banyak, dia punya efisiensi untuk tukar X-ray kepada light pun akan increase. So dia punya speed of screen pun akan increase. Okay, number 3, use of absorbing layer. Bila kita guna absorbing layer, X-ray ataupun light daripada all direction tu, dia akan absorb lah. Dia akan hanya light yang ke arah filem sahaja yang akan kena pada filem. Yang lain daripada arah filem tu, semua yang scattered ke arah lain tu, dia akan absorb. So, dia punya screen speed pun akan reduce. Okay, akan berkurang. Dia punya efisiensi untuk convert X-ray kepada light pun akan reduce. Okay, by using the absorbing layer. Okay, use of light absorbing pigment in binder. Sama juga bila kita kata kita gunakan absorbing layer, absorbing thickness, absorbing pigment. Okay, jadi semua ni menggunakan dye ni semua. So dia akan reduce kita punya speed. Maksudnya dia punya efisiensi untuk convert X-ray kepada light pun akan berkurang. Bila kurang conversion of X-ray to the light, jadi kita punya filem pun akan kena sikit saja dengan dia punya light untuk menghasilkan image. Okay, increase phosphor crystal size. Bila size crystal kita lebih besar, kita tahulah kalau size lebih besar, this means kita punya conversion pun akan lebih cepatlah, lagi baguslah. Dia punya conversion from X-ray to light pun akan increase. Okay, increase phosphor crystal size, so akan increase speed of intensifying screen. Okay, change to a phosphor with higher density. Bila kita tukar fosfor ni, dia ada beberapa jenis fosfor. Kalau kita guna fosfor yang higher density, so dia punya screen speed akan increase. Screen speed akan meningkat. And lastly, kita phosphor with higher atomic number. Atomic number lebih banyak. Apa itu atomic number? Awak dah kena tahulah atomic number tu apa benda. Sebab kita dah tengok dah sebelum ni kan, kiraan dia punya elektron lah daripada setiap shell tu. Okay, lagi banyak atomic number, so lagi tinggi dia punya screen speed. Lagi cekap dia untuk tukar X-ray kepada light. Dan light ni yang akan kena pada filem dan menghasilkan radiation. Menghasilkan radiation pula, menghasilkan image. Okay. So, kita ada jenis-jenis fosfor, type of fosfor. Okay, fosfor karakteristik. Bila kita nak ambil sesuatu bahan tu nak jadikan dia fosfor, dia mesti bersifat macam ni lah. Kita nak choose this any fosfor tu sebagai fosfor dalam intensifying screen, dia mesti bersifat macam ni. So nombor 1, dia mesti bersifat high efficiency of absorbing X-ray photon. Dia mesti bersifat sangat cepat lah, sangat cekap untuk
absorb X-ray photon. Sebab kita tahu intensifying screen dia punya proses ataupun workflow dia, cara kerja dia macam mana. Dia mesti number one dia akan absorb X-ray, number two dia akan convert X-ray kepada light, dan last sekali baru emission of light. Jadi dia mesti bersifat yang nombor satu mesti high efficiency of absorbing X-ray photon, and the second characteristic is strongly fluorescence. Fluorescence maksudnya dia boleh emit light lah. Bila kita bombard dengan radiation, dia akan terus kena. Okay, bila kita stop the radiation, dia akan stop dia punya light emission. Okay, so the common material that we use in producing ataupun dalam menghasilkan formatting of the intensifying screen adalah jenis kalsium tungstate. Kalsium tungstate yang konvensional, yang biasa-biasalah, yang sebelum-sebelum ni kita pakai. Yang biasa adalah konvensional dia adalah kalsium tungstate, CaWO4, kalsium tungstate. Kemudian kita ada yang selain daripada konvensional tu, yang dia dah jumpa benda baru, kita pakai yang jenis rare earth, iaitu lanthanum, oxybromide, europium, gadolinium, oxysulfide, terbium dengan yttrium. Okay, ingatlah kita ada dua jenis kalsium tungstate yang konvensional, kemudian yang rare earth. Rare earth ni ada banyak jenis lah, lanthanum, europium, gadolinium, terbium dengan yttrium. Kenapa kita pilih these two types sebagai fosfor dalam kita punya intensifying screen? Sebab dia bersifat higher efficiency to convert X-ray, to absorb X-ray photon, dan juga bersifat strongly fluorescence. Okay, rare earth screen ya. Apa kelebihan dia berbanding yang konvensional? Okay. So advantage of rare earth screen over conventional. Conventional kita pakai kalsium tungstate. Yang number one is dia more efficient in absorbing X-ray photon. Dia jumpa yang dulu kita pakai kalsium tungstate, kemudian dia jumpa benda barulah, biasalah bila kita buat research kita jumpa yang baru punya fosfor untuk gunakan dalam intensifying screen, penghasilan intensifying screen, kita jumpa yang rare earth. Why? Because number one, more efficient in absorbing X-ray photon. Okay, dia punya efisiensi tu lagi bagus. Dan nombor dua, dia punya more efficient in converting X-ray photon kepada light. Lebih efficient untuk convert X-ray photon to light. That's why we choose this rare earth compared to the yang conventional calcium tungstate. Tapi masih lagi guna juga calcium tungstate tu yang biasalah. Okay, next we have intensification factor. Okay, intensification factor is a system to classify intensifying screen speed. Kita nak kelaskan dia, kita punya intensifying screen tu dia fast speed, moderate speed ataupun yang low speed. So this sistem ni kita namakan sebagai intensification factor. Speed tu, what is mean by the speed? Speed adalah efisiensi untuk convert X-ray kepada light. Okay, jadi kalau dia cepat sangat convert X-ray kepada light, so dia dalam kategori high speed. Kalau dia biasa-biasa je, dia moderate speed. Kalau dia yang slow, so kita nama dia sebagai low speed intensifying screen. So this intensification factor ni kita apply when kita change to a new screen. Bila kita beli intensifying screen yang baru, jadi kita akan buatlah macam test lah untuk tahu ini bawah kategori high speed ataupun low speed ataupun moderate speed, medium speed. Okay, so intensification factor is kita define as a ratio of the exposure required to produce net density 1 without screen compared to exposure required to produce net density 1 using screen. Jadi kita kena buat ratio lah, ratio untuk mendapatkan net density 1. Yang pertama, without screen, tak gunakan screen dah dapat exposure 1, density 1, dan kita compare dengan kita dapatkan density 1 menggunakan intensifying screen. Jadi kita buat ratio lah, bahagilah berapakah nilai exposure. Contoh, untuk dapatkan net density 1 menggunakan screen, kita perlukan exposure 10 kbp contoh. Jadi kita bahagi dengan, katalah kita dapatkan net density 1 menggunakan screen, kita dapat nilai perlukan exposure katalah hanya 5. Jadi 10 bahagi 5. Kita akan dapat dia punya ratio dia adalah 5 ke 1, 5 kali 2. So intensification factor kat situ kita dapat nilai dia 2. Jadi kita letaklah kalau nilai 2 tu adakah dia di bawah high speed ataupun moderate speed ataupun yang jenis yang low speed. Ikutlah.
kita punya department macam mana dia nak tentukan speed tu. Kalau high speed berapa dia punya intersection factor, kalau moderate speed berapa, kalau yang low speed tu berapa. Okey, saya ulang lagi sekali ya. Intensification factor, berapa banyak yang kita perlukan exposure untuk produce net density 1 without screen, kita direct expose dan kita compare dengan exposure required to produce net density 1 using screen. Kita perlukan intensifier screen. Kita bahagikan dua ni. Okey? So intensification factor sama dengan exposure in milliroentgen non-screen dengan exposure with milliroentgen with screen. Contoh kalau non-screen kita perlukan contoh 10 dia punya exposure. Okey, 10. Kemudian kita bahagikan dengan without screen, kata kita hanya perlu with screen kita hanya perlukan 5. So 10 bahagikan dengan 5, so kita akan dapat nilainya adalah 2. So intensification factor kat sini kita kata nilai dia adalah 2. So ikutlah kita punya department sama ada 2 tu bawah fast speed ataupun moderate speed ataupun low speed. Bergantung kepada department masing-masing. Okey. Then next kita ada dopant. Okey, dopant. Dopant ni maksudnya kita dop N, maksudnya kita tambah sesuatu dopant dopant. Impurities, dia adalah satu impurities ataupun benda asing benda asing yang kita tambahkan dalam kita punya kristal nanti. Impurities they are introduced into phosphor crystal. Okey, kita letak sesuatu dalam kita punya phosphor crystal, itu adalah jenis dopant. Kalau awak ingat dalam penghasilan emulsion layer untuk filem emulsion layer pun kita ada impurities juga kat situ. Contoh, kita punya halide adalah silver bromide. Jadi kita akan letak 1% ada silver iodide. Silver iodide tu sebagai impurities lah, sebagai dopant lah, sebagai pengacau kat situ supaya kita boleh tingkatkan dia punya sifat dia tu. Bila kita ada something yang dalam tu barulah dia tak tenteram, jadi dia akan tunjukkan sifat dia sikit. Kalau macam kita semua sama saja, kita tak rasa apa-apa lah. Okay, kita duduk dalam family kita okey saja. Tapi kalau kita keluar daripada family kita, ada orang lain masuk seorang, kita akan rasa tergugat. Bila kita tergugat, kita akan tunjuk sikit lah kita punya sifat tu. Okay, bila ada impurities kat situ, kita akan menunjuk sikit lah kita punya ni kepandaian ke ataupun macam mana lah. Macam tu lah contohnya. So kita perlukan this impurities, this dopant ni untuk bagi sifat kita punya fosfor nanti akan lebih bagus lah. Okay. So impurities they are introduced into phosphor crystal lah, jenis rare earth. So the purpose of the dopant to control phosphor characteristic. Okay, kita akan ubah sikit dia punya sifat-sifat kita punya phosphor. We have two types of dopant. Number one is activator and number two is killer. Okay, untuk activator, this dopant used to stimulate phosphor to emit light. Bila kita letak this activator, jenis dopant yang jenis activator ni, so dia akan bagi stimulate lah, dia akan merangsang fosfor untuk emit light yang lebih banyak. Okay, control spectral emission, indication of precise wavelength of light emitted by the phosphor. Okay, yang second types of dopant is jenis killer. So jenis killer ni gunakan dia untuk control afterglow. Kita tak nak bagi berlaku afterglow. Afterglow kita akan use dopant yang jenis killer. Okay, killer punya dopant. Okay, only found in the rare earth screen. This dopant only found in the rare earth screen, jenis activator. So untuk hasilkan to produce intensity of luminescence and emission of color. Okay, ni contoh dia kat
ya, kita ada lanthanum, oksi, bromide. La lanthanum, O tu oksi, oksigen lah, Br tu bromide, bromin. Dan kita letak dopen dia dot. Bila kita dot kat sini, Tb ni tagkan dengan dopen lah. Ni kita tagkan dengan dopen. Kita letakkan dengan dopen. So jenis dia terbium. So dia akan emit blue light. Okay, blue light emission. So terbium ni jenis dia adalah sebagai activator. Okay. Contoh kat sini, fosfor dia jenis gadolinium oxysulfide. So kita tagkan dopen dia jenis terbium. So dia akan emit green color. Okay, green light. Dan lanthanum oxysulfide, kita letakkan dopen dia jenis terbium juga. Oxysulfide. So kita akan dapat emission of green light juga. Dan kita ada yttrium oxysulfide, kita adoptkan dengan terbium, kita tagkan dengan terbium sebagai activator. So kita akan emit blue light. Okay, what is the purpose of matching spectral sensitivity dengan screen film lah? Kenapa kita nak matchkan dia? Number one, untuk the purpose is to get the optimal speed from film screen system. Bila kita matching spectral sensitivity daripada screen dan juga dengan film yang kita nak gunakan tadi, okay, so untuk dapatkan optimal, yang paling bagus optimal speed from film screen system. Bila kita kata sistem, dia melibatkan filem tu, jenis filem apa yang kita guna dan juga screen apa yang kita guna. Okay. Number two, to get the optimum density. That means the blackening ataupun the graying with the minimal exposure. Kita dah dapat density, walaupun exposure kita bagi tu sangat minimum, tetapi dia punya density tu dah terbaik. Maksudnya kita akan reduce dose to the patient. An example is we use orthochromatic match with green emission fosfor. Bila kita guna orthochromatic film, filem yang boleh sensitif kepada warna warna apa? Warna hijau. Ingat tak orthochromatic punya emulsion, dia berminat sensitif dengan warna hijau. So kita akan match dengan fosfor yang keluarkan warna hijau. Bila dia sama hijau, green matching, so barulah kita akan dapat optimal speed dan optimum density dengan exposure yang begitu rendah lah, minimum. Boleh juga kalau kita nak pakai orthochromatic, kita nak pakai yang jenis fosfor yang warna biru. Tapi kita takkan dapatlah tadi tu density yang optimum dengan exposure yang minimum. That's why kita kena match lah. Nanti kita akan tengok bila kita, macam mana kita nak tahu color-color kita punya fosfor ni. Bila kita masukkan filem kita tu, kaset, kita pergi kat dalam bilik imaging room, kita buka kaset, dalam tu tak ada filem dalam tu tak ada filem, kita buka kaset, kemudian kita akan expose dengan X-ray. Direct expose kepada kaset lah. Dalam tu kaset kita tahulah bila kita buka ada intensifying screen. Okey, kita direct expose kita punya intensifying screen tu dengan X-ray. Kemudian kita tutup gelapkan bilik tu, kita akan nampak lah nanti bila kita expose dia akan pancarkan cahaya lah, sama ada green ataupun blue. Kalau green maksudnya dia green emission lah, fosfor jenis yang emit color hijau. So yang ini kita akan match dengan filem jenis orthochromatic. Okey. Kemudian kalau tiba-tiba dia keluarkan warna biru, warna biru lah, blue punya emission of fosfor, so kita akan match dengan filem jenis monochromatic yang sensitif dengan warna biru. Okay, types of screen and their application. Variety of screen speed by the choice of phosphor and size of phosphor grain. Kita dah tengok tadi kan, effect the screen speed dengan jenis fosfor, sama ada rare earth ataupun calcium tungstate, ataupun size of fosfor tu sendiri, dia punya thickness of fosfor, dia punya density of the phosphor, atomic number of the phosphor, semua tu akan mempengaruhi kita punya screen speed. Okay, the addition ataupun exclusion of absorptive ataupun reflective layer. Kita letak absorptive layer, apa yang akan berlaku, apa akan jadi dengan kita punya screen speed. Absorptive, speed kita akan reduce. Kalau reflective, speed kita akan increase. Okay, by varying the amount of reflective ataupun absorptive material. Bila kita letak pula material kat situ, kita dyekan dia. Kalau kita dyekan dengan absorptive punya so kita punya intensifying screen akan berlaku reduce dia punya screen speed compare tu kita letakkan dengan reflective layer. Okay, we have three types of
kita ada high resolution, regular ataupun yang fast. Okay, high resolution sangat detail lah kita punya image nanti, punya regular dan juga kita ada fast punya screen. Okay, high resolution screen. This high resolution screen, they're making the substrate layer bersifat absorptive. Okay, sebab kita nak sangat detail kita punya image kita tu, resolution sangat bagus. Jadi kita perlukan absorptive layer. Kenapa? Absorptive layer dia akan menyebabkan, dia akan reduce kita punya unsharpness. Bila reduce unsharpness, kita punya image akan lebih detail. Okay. Tetapi bila kita put this absorptive layer, kita punya screen speed akan jadi slow. Okay, ingat lagi tak tadi? Okay, bila kita letakkan absorptive layer, kita punya unsharpness akan berkurang. Maksudnya image kita akan jadi bagus, cantik lah, sharp. Tetapi dia punya speed akan reduce sebab kurang light yang kena pada film. Okay, this high resolution screen kita use when fine detail is required. Kita perlukan detail, image kita tu sangat detail. Okay, jadi kita perlukan this high resolution screen. Okay, dose less important. Jadi kita tak pentingkan dose. Maksudnya kita boleh bagi dose yang lebih tinggi untuk tingkatkan speed, screen speed ni. Jadi kita perlukan dose yang lebih tinggi. 2 or 3 times exposure compared to regular screen. Not to use if there is risk in movement. Tetapi kalau ada masalah dengan movement, patient tu tak boleh duduk diam ataupun macam contoh contohnya pesakit ataupun dia terlalu sakit sangat, so dia restless, jadi kita tak galakkan menggunakan high resolution screen. Example for extremities punya cases. Okay, cases extremities, bahagian-bahagian yang lebih kecil pada anggota badan kita ni yang kita nak detail dia sangat halus. Contohnya kalau tulang di bahagian kita punya hand ni sangat halus kan, ada beberapa part kat situ, so kita perlukan yang jenis high resolution screen untuk dapatkan fine detail. Okay, untuk regular screen ni yang biasalah, regular screen untuk medium speed screen to get the balance between speed and sharpness. Okay, tak begitu laju, sharpness pun tak begitu sharp, maksudnya balance lah. Okay, so kita akan guna yang regular screen yang ni untuk all general radiography examination. Tak kisahlah femur ke, chest ke, pelvis ke ataupun skull x-ray dan sebagainya, all general radiography we use this regular screen yang balance antara speed dan sharpness dia adalah seimbang. Okay, dan last kali kita ada jenis yang fast screen. So fast screen maksudnya speed dia sangat lajulah. Jadi banyak radiation, banyak light yang kena pada kita punya film. Okay, fast speed, so greater flame blackening. Bila banyak sangat light yang kena pada kita punya film nanti, so dia punya film tu akan lebih cepat untuk jadi hitam lah sebab more sensitive, tak akan tukar jadi lebih gelap. Okay, detail and sharpness decrease because of presence of reflective layer. Macam mana kita nak bagi dia jadi fast speed? Okay, sangat banyak mengeluarkan light, convert X-ray kepada light, banyak light yang terkeluar, jadi kita kena buat jenis yang reflective layer. Semua cahaya yang datang, yang kena pada film nanti tu, yang terhasil, cahaya yang terhasil daripada conversion of X-ray kepada light tu, daripada semua arah tu kita reflect kena pada filem, so menyebabkan kita punya detail dan sharpness akan reduce. Dan dia punya phosphor size pun lebih besar lah, grain size of phosphor akan jadi lebih besar. Okay, ini kalau grain size ni kita ingat pixel lah. Kalau pixel lebih besar, kita punya digital camera tu pixel lebih besar, jadi kita punya image tak akan begitu sharp sangat compare to pixel yang lebih kecil. Same goes to this one lah. So when we use the bigger phosphor grain size, so dia punya sharpness ataupun detail will reduce. So this fast screen is suitable for examination of dense body part, as well maintain less patient dose and also high risk of movement. An example in pediatric radiography, untuk kita expose ataupun exam patient-patient yang kanak-kanak ni pediatric, so kita akan pakai yang jenis fast screen sebab dia banyak radiation yang kita banyak light yang keluar nanti terus dapat image. Okay, dia fast, cepat sebab baby dia tak nak tunggu lama-lama kan, dia sekejap dia boleh bertahan, lepas tu dia akan move. Jadi kita perlu this fast screen punya jenis yang fast screen, speed yang lebih laju. Okay, class of interference screen. So kita kelaskan dia macam ni lah. Kalau screen yang jenis high resolution yang kita nak lebih detail, so kita akan pakai speed yang lebih slow. Okay, sebab kita nak detail, tetapi walaupun dia slow
tetapi dia akan dia tak begitu kisahkan dengan dia punya radiation dose. Kita perlu expose lebih sikit lah, okay, untuk dapatkan image. Okay. Kalau yang regular, speed dia jenis yang medium untuk general radiography. Tak kisahlah kita nak exam apa, kita punya femur ke, radius ulnar dan sebagainya. Untuk general radiography, kita akan pakai jenis yang medium speed. Dan yang fast screen, kita akan pakai speed yang lebih fast lah. Contohnya dalam pediatric, kita nak cepat. Sebab budak dia tak boleh tunggu lama, ataupun orang tua yang restless, dia tak boleh tunggu lama-lama, so kita akan pakai yang jenis fast screen. Okay. Ni kita akan pergi kepada types of screen intensifying screen in radiography. Jenis yang pertama kita ada single screen radiography. Single screen radiography means kita punya kaset tu hanya ada satu side saja ada intensifying screen, lagi satu side dia tak ada intensifying screen. So this single screen radiography, dia single, so kita akan use with single emulsion film. Film yang jenis satu side saja emulsion. Contohnya dalam mamografi. So this intensifying screen ni kita akan place at the back of the cassette. Kita akan letak di bahagian belakang cassette. Right? Letak kat bahagian belakang. Light produced in those phosphor nearest to the film. So less light divergence, light spread. So less irradiation, patient exposed to radiation. So image akan produce more sharper. Bila kita letak this intensifying screen dekat bahagian belakang cassette, so dia punya antara jarak antara kita punya phosphor layer tu dengan film tu lebih dekat. Bila dekat jadi dia akan kurangkan dia punya light divergence. Bila reduce light divergence, so kita punya image akan lebih sharp. Okey, kita tengok kalau keadaan yang biasa macam ni lah. Okey, bila kita letak kita punya intensifying screen, bila kita letak intensifying screen di bahagian hadapan kaset, okey, X-ray photon dia akan kena dulu kita punya screen, intensifying screen, okey, kena pada fosfor. Okey, lepas tu baru kena pada filem. Nampak tak? Dia punya capahan dia lebih besar lah. Angle dia akan jadi lebih besar. Jadi image kita akan jadi lebih besar. Tak begitu sharp. Compare kalau kita letak dia di bahagian belakang kaset. Okey, at the back of the cassette. So X-ray photon dia akan kena pada kita punya filem dulu. Kemudian baru kena bahagian fosfor. Okey, fosfor dekat dengan filem kan. So kena pada fosfor di sini. So dia punya capahan dia lebih kecil. Light divergence dia akan less. So image kita akan jadi lebih detail. Okey, nampak tak? Kalau kat sini yang pertama, yang titik pertama dia jumpa. Okey. Fosfor kristal yang pertama dia jumpa. Ni, dekat sini. Dekat sini dia nak sampai ke filem tu, dia jadi sangat jauh lah. So light divergence dia akan lebih luas. Okey. Fosfor pertama yang dia jumpa dekat sini mesti yang paling dekat mesti dah lepas base tu terus dia kena satu kristal kat sini. So light divergence dia lebih besar. So kita akan dapat image dia lebih besar lah. So tak begitu detail. Compare to this one, dia akan kena kita punya yang paling dekat sekali. Sama juga kan, X-ray daripada atas, kena base dan sebagainya. Dan kena kita punya fosfor yang paling dekat sekali. Yang inilah yang pertama dia akan kena. So dia punya light divergence dia lebih kecil. Okay, less light divergence. So image kita akan jadi lebih detail ataupun lebih sharp. That's why kita akan put untuk single screen ni, kita punya intensifying screen tu kita akan letak at the back of the cassette. Okey, nampak tak? Kalau untuk general radiography, image dia akan jadi lebih besar lah macam ni. Dia tak begitu sharp lah. Okey, tak begitu detail. Sebab dia daripada dua arah. Kita kena sini, so dia punya light divergence dia lebih besar. Okay, film ni kat tengah ni adalah film. Ini kita punya cassette, intensifying screen ni. Intensifying screen, okay, intensifying screen ni kita punya fosfor lah. Fosfor pertama yang kena dengan radiation tu, dia akan jadi lebih besar. Compared to mammography, kita letak dia di bahagian back of the cassette. Jadi kita nampak dia punya light divergence dia lebih kecil.
Okay, bila light daripada lebih kecil, image kita lebih sharp. Kenapa kita perlu image yang lebih sharp? Sebab kita tahulah mamografi untuk breast, breast tissue sangat fine, sangat halus. Soft tissue, jenis soft tissue. So sangat halus, jadi kita perlukan image yang lebih detail. That's why untuk mamografi, we usually use a single emulsion film dengan single screen cassette. Okey ke sampai sini? Faham tak? Faham. Okey, faham lagi sekali saya nak tanya, Hairul dah masuk ke belum? Hairul? Okay. So, next slide is factors affecting screen speed and unsharpness. Okay, factors affecting screen speed and unsharpness. Okay, so we have 7 factors that affecting the screen speed and also the unsharpness dia punya detail. Okay, number 1 is phosphor size. Number 2 kita ada screen thickness and present or absent of the carbon granule. And then number 4 types of phosphor, whether it is rare earth, jenis rare earth ataupun jenis yang conventional. Kita ada calcium tungstate, atau number 5 is crossover effects, 6 QDE, that is quantum detection efficiency, and lastly we have conversion efficiency. Conversion efficiency dia punya kecekapan untuk convert X-ray kepada light conversion efficiency. Okay. Number 1, features yang pertama, crystal size. Okay, bila kita increase dia punya crystal size, okay, crystal size, dia akan mempengaruhi apa? Screen speed. Okay, lagi besar kita punya size of the crystal, jadi dia punya speed akan meningkat. Bila speed meningkat, maksudnya dia boleh convert X-ray kepada light lebih banyak lah. Okay, bila speed dia meningkat, tetapi kita tahulah dia akan menyebabkan sharpness dia akan reduce. Kita stop sini dulu boleh tak untuk hari ni? Kita stop sini dulu ya. Okay. Awak cuba dulu fahamkan dulu apa yang saya dah ajar tadi. Kemudian nanti kita akan sambunglah untuk seterusnya.